এই হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7। ये है एजीटी लाइव 24/7। This is एजीटी लाइव 24/7। দীর্ঘদিন ধরে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে রয়েছে আমবাসা মহকুমাধীন নাইলাহা বাড়ি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। প্রতিবাদে এলাকাবাসী বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে আমবাসা বিদ্যালয় পরিদর্শক বিষ্ণু দত্তের আশ্বাসে ताला मुक्त करा है। ब्यूरो रिपोर्ट एजीटी लाइव 24/7। स्कूल है तो ये स्कूल का कंडीशन देखोगे तो साइड में सब सारे जो भी वॉल्स है वो गिरे हुए हैं, तो स्कूल कभी भी कोलैप्स हो सकता है। अगर अभी तूफान एक आया तो कोलैप्स हो सकता है, इतना गंदा सिचुएशन है। तो 2018 से उन्होंने रिजोल्यूशन के लिए डाला था, बट कुछ अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। मेंटेनेंस तो जीरो मेंटेनेंस के ऊपर भी सेफ्टी तो और जीरो हो चुका है। सबसे स्कूल में क्यों भेजते हैं लोग? सेफ्टी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, न्यू स्किल्स, म्यूजिक डांस तो आप साइड पे रख दो, स्पोर्ट्स तक नहीं है। मतलब बच्चे अगर इवनिंग से मतलब स्कूल लाइफ से अगर स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे, उनको उनकी जो एम है, जो गोल्स है, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे स्पेस ही नहीं है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, और खेले भी तो कभी भी गिर सकते हो। बच्चे खेलने गए उधर नदी में गिर जाएंगे, खत्म, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। पेरेंट्स का क्या होगा फिर? तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं सारे, क्योंकि ये स्कूल को रिन्यू कराने के लिए और इसका सारे जो एक नया से स्कूल बनाने के लिए उनका डिमांड ये है कि ये जो अभी टीला जैसा बना हुआ है उसको कट करके एक नॉर्मल समान सा जगह बना के, उसको प्लेन एरिया बना के उस पर स्कूल एक बनाए और हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए। क्योंकि यहाँ पे 8th तक ही है, 8 के बाद बच्चों को जाना पड़ता है दुलुबारी, उनको इधर से आना जाना उसमें उनका इतना खर्चा चला जाता है। तो जो इधर गाँव में अंदर रहते हैं, जिनके पास इतना इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है कि 8 के बाद मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ। तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, फिर वो बच्चा बेकार बैठ जाता है, फिर ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट तो होती रहती है इधर। तो इसी कारण से यहाँ पे रुकाया गया है, मतलब ताला दे के रखा अभी फिलहाल, ताकि एटलिस्ट आके देखिए। क्योंकि नाइलाबाड़ी एसडी स्कूल আমবাসার বেশ পুরনো একটা স্কুল এবং এখানে বর্তমানে 50-এর উপর ছাত্রছাত্রী রয়েছে এখানে। কিন্তু স্কুলের একটা দিক নাকি নদী, ঠিক নদী না, এটা অনেকটা ছড়া গর্বে চলে গেছে, যার স্টিফনেস স্টিপ হলো প্রায় 60 to 70 ফিট। একটা খাড়া ঢালান রয়েছে, যার থেকে উপর থেকে যদি কোনো বাচ্চা গড়িয়ে নিচে পড়ে, সত্যি এটা আতঙ্কের বিষয়, ভাবলেও ভয় লাগে। তবে এই বিষয়টি সমাধানের জন্য এই স্কুলকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরণের জন্য আমাদের দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছিল এবং এটা এখনও প্রসেসে রয়েছে। কিন্তু তারপরও তার মধ্যে দেখা যায় যে ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্সের একটা বিষয় ছিল, যে এটা কতটুকু হয়েছে এটা আমি ডিএফও সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো। তো এটা হলো একটা দিক। এখন যেহেতু এটাকে নতুনভাবে গড়ার জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন, তো কনস্ট্রাকশন স্বাভাবিক একটু গুছাতে সময় লাগে। আমরা এলাকাবাসীদের দাবি হলো, এখন যেহেতু বাচ্চাদের রিস্ক হয়ে যায় এবং বর্ষাকালীন সময়ে এই তার স্টিপ যে জায়গাটা, ভাঙন যে জায়গাটা, এই জায়গাটা তার পরিধি আরও বাড়ছে, যা নাকি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমি ওনাদের যে দাবি, এই দাবিটা সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি, কারণ বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের চলতে হয়। তবে এখন ওনারা বিকল্প একটা বলছেন যে ওখানে ইমিডিয়েট যেন আমাদের মানে কনস্ট্রাকশন শুরু হয়, এবং যতদিন কনস্ট্রাকশন চলে বাচ্চাদের তাদের পার্শ্ববর্তী একটা জায়গায় বাচ্চাদের শিফট করানো যায় কিনা, তার জন্যই আজকে আমরা এলাকাবাসীদের সাথে নিয়ে আমরা এই জায়গাটা আমরা দেখতে এসেছি। এবং আমি আজকে ওই স্কুল এবং নতুন জায়গা এবং ওনাদের যে আলোচনা দাবি, এই সমস্ত বিষয় আজকেই আমি আমাদের অথরিটিকে আমি ব্রিফ করব এবং আশা করি আমি এই কিছুদিনের মধ্যেই তার উত্তরণের রাস্তা হিসাবে আমি ওনাদেরকে কিছু একটা বলতে পারবো। তবে আমিও চাই এটা আশু সমাধান হোক বাচ্চাদের স্বার্থে।